আমার সকল কমলপুরবাসীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য এবং প্রশাসনকেও অনেক ধন্যবাদ। রাজনীতিতে হার জিত থাকবেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে শান্তি সমৃদ্ধি দরকার, আমাদের ভালোবাসা দরকার। তাই সবাইকে অনুরোধ রইল, সবাই যেন শান্তি বজায় রাখেন এবং আগামী দিনে এভাবেই সুষ্ঠু কামনা রইল। আশা করি আপনারা গ্রহণ করে নেবেন। ধন্যবাদ, প্রণাম। Ani Komolpur ni joto takhuk tai bukhuk rok no ani kaisa koimung tongnai norok ano asuk hamjak mani romani kokno ang pogoi mingya norok ni hamjak mani bisingtui no jung tini botol lorai bo khlai lekha khlai mani yagulo jung tini harika hne jung sawai mano fiaba jung tini haria jung tini jitikha bubagrani dagi mani bisingtui khlaioi jung chini mangthai soktai ni bagui chini sangbidanik যে চিনি মান থাইনি বাগৈ जों লড়াই খাইমানি one last fight no जों খাই লেখা তাবু আবুনি ইয়াগুলো जों এমএলএ মন্ত্রী মানমানি কতর্ক কিয়া जों তিনি চিনি তেপ্রা মথানি বই বাঁচাবই जों তিনি লড়াই খাইকা আবসে চিনি মেন কতর্ক নিছিনাই আবুনি বাগৈ ন কেবল খাবাইনা করি কেবল খানানা করি जों যতন পাল বাক্সা খাইoi চিনি আরো গোবাংমা রাজনৈতিক দङै মানো গচাক করমক সম্বেবাকনো जों দङै মানো ফিয়াবা जों যতবাই পাল বাক্সা খাইoi থানজা বাক্সা খাইoi जों দङलायनानै नांगो आबुनि बागैनो वालाय सुक्लाय बेबाकनो जों हाकसाल खाइoi जों जाते खरकजाबाय कमिउनिकेशन गाहाम नारुकमानि यागुलो जों गाहाम पुरुं खाइoi जों दङै माननानै दै आं नरनि थानि आबो आं सानहरो जे नरक जतन जाते वालाय सुक्लायनि याकनि जों कातिरिवै जों दङै माननानै दै खाइoi जतनना आं कइहरो कइमुं कारण आनी तिप्रा सांगै आनी जे तिप्रा मथानि जत जे वारियर्स दङ आनी अबनो कचार मुंतंनाय बुइजोंनो बेंगायनाय बुइजोंनो हामिया सानाय हाइफाना जों अबनो चिनि मुंसापाना जों आमो चिनि खाव जों तुइयावै चिनि थांसुंग जों गथां दङै थांनानै बागै चिनि सुबथाय बरारा चिनि बागै जों तामो खाइलाङै मान चिनि एकमात्र चिनि अन्नाहार मुंतंनाय आबुनि बागैना जों वालाय सुलायना जों कम खाइमानि बिसिंतुइ जों चिनि कमलपुर साब डिविजन न चिनि कमलपुर एरिया न 45 कन्स्टिट्युएन्सि न जों गोजान दंनानै बागै आं नरनो ककजारो हामबाय खुलुमबाय।